ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி குண்டலினை எழுப்பி பந்தனிட்டுக் கொள்வோம். மூன்று மகா மந்திரங்கள்.
Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namah Om Tvameva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namah Om Tvameva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namah நம்முடைய வலது கை இதயத்தில் இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய இதயத்தினுள் வாருங்கள். தாங்களே எங்களுக்கு இந்த தியானத்தை வழிநடத்துங்கள். நாங்கள் தூய ஆத்மா என்பதை உணர்ந்து சுயம் குருவாக தங்களுடைய திருநாமங்களை சொல்லியும் ஸ்ரீ கணேசருடைய திருநாமங்களை சொல்லியும் இன்று தியானம் செய்ய இருக்கின்றோம். அன்னையே, தயவு கூர்ந்து எங்களுக்கு அனுமதி அளித்து எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தை மிகவும் பரிசுத்தமாக்குங்கள். அன்னையே, எங்களுடைய செயல்களும் எண்ணங்களும் ஸ்ரீ கணேசருடைய அன்பிற்கும் ஆசீர்வாதத்திற்கும் தகுதியுள்ளதாக மாற்றுங்கள். அன்னையே, இரு கைகளும் பூமியின் மீது இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு சமநிலையை தாருங்கள். ஸ்ரீ பூமி தாயின் தத்துவத்தை கொண்டு எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து எதிர்மறை சக்திகளையும் போக்கிவிடுங்கள். அன்னையே, தாயே, எங்களை நிகழ்காலத்தில் இருக்கச் செய்யுங்கள். பூமி தாயே, தங்கள் மீது நாங்கள் பாதம் பதித்து நடப்பதற்கு எங்களை மன்னியுங்கள். தங்களுடைய தெய்வீக குணங்களை கொண்டு எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தையும் தூய்மைப்படுத்துங்கள். அன்னையே, மெதுவாக இடது கை அன்னையை நோக்கி இருக்கட்டும். வலது கை தொடர்ந்து பூமியில் இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய இடா நாடியை பரிசுத்தமாக்குங்கள். எங்களுடைய இடா நாடியை பாதிக்கும் எல்லா வகையான எதிர்மறை சக்திகளையும் நோய்களையும் பிடிப்புகளையும் முழுவதுமாக பூமி தாயின் வழியாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். அனைத்து புனித குணங்களையும் கொண்ட பரிசுத்தமான தெய்வீக அன்னையே, எங்களுடைய இடா நாடியிலே தூய்மையான அறிவையும் தெய்வீக ஞானத்தையும் தந்தருளுங்கள். நாங்கள் ஆத்மா என்ற உண்மையை உணர்ந்து குற்ற உணர்வுக்கு இடமில்லாமல் செய்யுங்கள். அன்னையே,
ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய இடா நாடியை பரிசுத்தமாக்குங்கள். நம்முடைய வலது கை அன்னையை நோக்கி இருக்கட்டும், இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி இருக்கட்டும். தாயே, எங்களுடைய அனைத்து செயல்களையும் எதிர்கால எண்ணங்களையும் தங்களிடம் சமர்ப்பிக்கின்றோம். தாங்களே அனைத்து செயல்களையும் செய்கிறீர்கள், நான் எதையும் செய்வதில்லை. என்னுடைய பிங்கள நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள் அன்னையே. தேவையற்ற உஷ்ணத்தை ஆகாய மார்க்கமாக ஈர்த்துக் கொள்ளுங்கள். இரு கைகளும் அன்னையை நோக்கி இருக்கட்டும். கவனம் நம்முடைய சுழுமுனை நாடியில். ஸ்ரீ மாதாஜி, எப்பொழுதும் எங்களை நிகழ்காலத்தில் இருக்கச் செய்யுங்கள். எங்களுடைய சுழுமுனை நாடியை பரிசுத்தமாக்கி எங்களுடைய குண்டலினி தாய் சகஸ்ராரத்தை அடைய அருள் புரியுங்கள் அன்னை. தாயை, தங்களுடைய அனுமதியோடு ஸ்ரீ கணேச அதர்வ சேஷம் கூறுகின்றோம். எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தை மற்ற அனைத்து சக்கரங்களையும் நாடிகளையும் ஸ்ரீ கணேசருடைய பேர் உதவி கொண்டு தூய்மைப்படுத்துங்கள் அன்னையே. எங்களுடைய ஒவ்வொரு முயற்சிகளும் தங்களை மகிழ்விப்பதற்காக மட்டுமே. श्री गणेश अथर्व शीर्ष। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचूर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो
ज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் நமக்குள் ஸ்ரீ கணேசருடைய அனைத்து தெய்வீக குணங்களையும் தருமாறு பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ கணேசரிடம் இருக்கும் தைரியம், பயமின்மை, மங்களகரமான தூய்மையான குணங்கள், விவேகம், கற்பு நெறி போன்ற தெய்வீக குணங்களை எங்களுக்கும் தாருங்கள். எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தை போர்வை போல் போர்த்தி இருக்கும் அனைத்து எதிர்மறை சக்திகளையும் விலக்கி அது மலர்ந்து தெய்வீக ஒளிப்பட்டு எல்லா தெய்வீக சக்திகளையும் வெளிப்படுத்தட்டும் அன்னையே. என்னுடைய மூலாதார சக்கரத்தில் ஸ்ரீ கணேசரும் ஸ்ரீ கார்த்திகேயாவும் முழுமையாக செயல்பட்டு என்னுடைய மற்ற சக்கரங்களையும் தூய்மைப்படுத்தட்டும் அன்னையே. எங்களுடைய வாழ்வில் நாங்கள் சந்தித்து வரும் தடைகள், ஆன்மீகத்தில் நாங்கள் சந்தித்து வரும் தடைகள் அனைத்தும் ஸ்ரீ கணேசருடைய உதவி கொண்டு முறியடிக்கப்படட்டும் அன்னையே. निर्विघ्नमस्तु. सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपा धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव
विघ्नस्तस्य न जायते आ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। When you are all meditative, and inside I also find it difficult to be outside. So today you have arranged to have this puja here. Just before that, you have to prepare yourself physically and mentally. Physically, you must give yourself a bandhan. And a bandhan is just nothing but that you give yourself a protection to your aura. And how you do it is very simple, which I will tell you just now how to do it. And then you sit down for your puja. Then mentally, you have to put yourself right. First of all, you should not feel guilty at all. If you are guilty, you cannot do my puja. So you should be absolutely above that. There should be no tension in your mind. You are not guilty, you are in the present. See, like flowers, you are looking. How can flowers be guilty? First get out of that guilt business. You should not feel guilty or tensed. Everything that is done is the best. You shouldn't worry about it. It's not your responsibility even to arrange it. Just think that everything is done sahaja. Gradually when you will move in Sahaja Yoga, you'll be surprised to see how things are arranged just beautifully. When these people just were finding out a place, this had no place which was for less than $250 each. So they said it is rather too much for everybody's pocket. And then suddenly, spontaneously, they found this place. When they said $50, nobody could believe. They thought that we'll just get some porridge in the morning and the rest of it will be fasting for us. And so many were rather worried. Some thought it was a scout camping ground or whatever it is, and quite worried when it started raining. But see, this is all God's grace, to get such a place, such a comfortable place for you to come here. Everything is arranged by God's grace. So first we have to remember that it is all arranged through God's grace. If something is not arranged, just forget it. Just leave it. Just don't worry. That's the best way you have to live. Then what happens? That you become one with the present and you can overcome all your problems of tension. Tension mounts up when we want to do which we are not supposed to do, which we are not successful with. It's also a mental barrier between ourselves and our mind that we want to do a particular thing in a particular way. If you can give up that, then you will be surprised that you become absolutely one with the divine and you start working it out in a very beautiful manner. Now see the root of a little seed. It just sprouts, it goes this way. If it finds there is an obstruction or there is some sort of a stone or something, it goes around it.
Then it finds something, other obstruction, it goes away from it. It doesn't fight that. It just says, all right, let me find my own way. And then he uses the same stone for holding the tree. So clever. He goes round the little stone and uses that for its own purpose. So this is how a Sahajogi should behave, not to take responsibilities and put others into tensions. This must be done, this is not here, that is not there. It's not necessary. It's your love that is important, for which you must have heard the story of an old woman who was living in a forest. Her name was Shabari. And she heard that Sri Ram is going to come in the forest. And she was so much elated, so much happy. Such an innocent woman. She didn't know what to do. So when Rama came, she gave him, we have some kind of a berry we call as bay. She gave them to him to eat. And she told in very great innocence that every one of them I have tested to see that they are not sour. And she gave them to him, and he ate them so lovingly. So his brother was a hot-tempered fellow. He got very angry. He said, what is this? This lady has no sense. She's giving all these things which are eaten by her, first of all, which we call as uttishta. Means somebody has eaten it, then you are not supposed to eat. Even your brother has eaten something, you cannot eat that. It's regarded as something not good, not auspicious. And this lady, an old lady with her few teeth that are left, she has just pierced every vein and is giving to my brother. Very furious. So Rama's wife, Sita, was just smiling at the whole situation. And then Rama gave that vein to his wife, and she ate it. She looked at her brother-in-law. She said, see, brother-in-law, these are the best bears I've ever eaten. I've never had such a taste before. But I'm not going to give you anything. See, best way to challenge the ego is not say that you are not going to have it. He said, why? No, I won't give you. You won't have them. I will not. I will eat all of them. Then he said, no, how can you eat all that? He snatched some of them and he ate. He also felt the same. Because they are given out of love. Whatever is done out of love is thousandfold better than that is done out of tension and problem. I should never like to cause any tension in your mind of any kind. So for small things you should not worry. You must give up your tensions, absolutely, and understand that you are the children of God. You are to be looked after. You are to be given everything that is available in His realm. So you should not get into tensions at all. Firstly, not to feel guilty. Thirdly, to feel that we had to go to this guru, that guru. All right, forget it. Forget it. Whatever has happened, forget it. Don't worry on that point also, because that will tag you down all the time saying, why did you go to that guru? Why did you pay money to this fellow? Why did you do this? So just tell your mind, I am not bothered. I am not bothered. Whatever has happened, that person is finished. Now whatever my egg has done, now I am a bird. I have nothing to do. So be in the present. That is very important. Be in the present, have no guilt, have no worries of the past, because if you worry of the past, you can never enjoy the present. And you are here to enjoy and not to worry about the past. Whatever has happened, just forget it. I hope you understand this very well, that to forget whatever has happened and forgive. There are Sahajogis with you, enjoy life with them. Always try to see the good points of other Sahajogis, not the bad points. Normally, we try to find out what's wrong with another person, especially when we know about chakras. See, we just understand that this person has got this very bad chakra. Then only thing what you do is to give yourself a bandhan, which I'll tell you, and deal with the person. But when you know that person has this sickness or this kind of a chakra caught up, no use arguing, no use telling them. Let them come up, they'll come right. Tell them that this is what it is. At the most, you can tell your children, you can tell your wife, someone. But somebody who is not that closely connected, you cannot put Sahaja Yoga into their heads. You cannot force Sahaja Yoga into them. So Sahaja Yoga cannot be forced into anyone whatsoever. It has to be accepted, asked for. It has its own protocol. It cannot be
just poured into your mouth that you better have it is a wrong thing. There are some people who still have lots of doubts. I know that, who are sitting here who have doubts. These should go away. Then because then they feel guilty, I had doubts. So please get rid of those doubts if possible, because I do not want that you should feel later on that, oh mother, we doubted you. So just now better get rid of the doubts. One thing one should understand, that Mataji has nothing to gain for us, we cannot give her anything. We cannot give her anything, only we have to take from. If you understand that, then you will have no doubts, because that is one of the fears people have, that I am going to snatch away something from you. So once you understand that she has nothing to take away from us, she has to give us something. Supposing I say there's a diamond available here, free for you. Will you doubt me? You'll say, all right, let's see if it's a diamond or not. First snatch it. That's how your attitude should be. So those who have doubts should know that with the doubts they'll go very slow and they may be thrown out. So please do not have any doubts. The doubting mind is the most troublesome thing. It will never allow you to enjoy your spirit. So there is no need to doubt about it. It's open. Everything is so open. There's no secret about it. You understand that and try to imbibe the quality of a good Sahajogi, of a Sahajogi who is steady. By doubting, your steadiness will go away. And if a tree is not steady, how will it embed itself? So it is important that you should give up all doubts. And you are so quickly into it. Seldom we do such a thing. It's too much of a thing. We never done like that before. It's an experiment. We want to see now how it works out. It's really an experiment. We have never done like this before. It's a very dangerous thing. I have seen it that people who get into puja, then they might get little stomach pain or something will happen to you by which you will be cleared out. Little bit. Not much. But then you will feel much better out of that. So it is a thing that has to happen. It's just like an operation which takes place. So first we used to do is to cleansing of the people, of their chakras, this, that. When they are cleansed and reached a certain position, then only they were allowed to do my puja. But I found that when I came first to America, I did not talk about puja. தொடர்ந்து தியானத்தில் இருப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள்ள இருக்கும் இந்த அறியாமையை போக்கி தங்கள் மீது எக்காரணத்திற்காகவும் எங்கள் சந்தேகங்கள் உதித்திருந்தால் எங்களை மன்னித்து அருளுங்கள் அன்னையே. எங்களுக்குள் இருக்கும் சந்தேகங்களை முழுமையாக போக்கி தங்களுடைய அருளால் அனைத்து தெய்வீக குணங்களையும் எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து தெய்வங்களையும் முழுமையாக செயல்படச் செய்யுங்கள் அன்னை. எங்களுடைய முழுமையான சரணாகதியை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அன்னை. தாங்கள் எங்களுடைய இதயங்களில் இருக்கும் வரை ஒரு பயமும் இல்லை அன்னை. தங்களுடைய பந்தன், தங்களுடைய கவசம் எப்பொழுதும் எங்களை காத்து அருளட்டும் அன்னையே. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. குண்டலினி எழுப்பி பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. உங்கள்கிட்ட ஸ்ரீ கணேஷ் ஆதரவு சிசாவோட லிங்க் இருக்கும், ஏற்கனவே அனுப்பிச்சிருக்கோம். நம்ம இன்னைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை, முடிஞ்சால் சில முறைகள் நம்ம வந்து இந்த ஸ்ரீ கணேஷ் ஆதரவு சிஸ்டம் சொல்லலாம். ஸ்ரீ கணேசருக்கு உகந்த நாள் என்று மாலையில் ஆரத்தி பண்ணலான் இருக்கோம். ஸோ ஆரத்தி தயாராக வச்சுக்கோங்க. உங்கள் வீட்டில் பூக்கள் கிடச்சிதுன்னா பூக்கள் வச்சுக்கோங்க ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு பூஜை பண்ணுறதுக்கு. நம்ம மாலையில் சந்திக்கலாம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஒரு சின்ன வேண்டுகோள், நீங்கள் எப்போல்லாம் இந்த ப்ரோக்ராம் பார்க்குறீங்களோ அப்போல்லாம் அந்த உங்களுடைய நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கானை அமைக்கிறங்க. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு மெசேஜ் ப்ரோக்ராம் ஆரம்பித்த உடனே வந்துடும், ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் உங்களுக்கு. சம்டைம்ஸ் நான் லிங்க் போடலனா கூட இந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பித்த உடனே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். அதுமாரி ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணும்போது ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டு போங்க. வேறு யாராவது தெரியாமல் இந்த சேனலுக்கு வந்தாங்கன்னா, இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் நல்லா பாசிட்டிவாக இருக்கிறத பார்த்தாங்கன்னா அது மூலம் அவங்களும் சஜீவத்துக்கு வரத்துக்கு உதவியாக இருக்கும். நன்றி. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் இன்றைய தினம் இனிமையாக அமையட்டும். மாலையில் சந்திப்போம். श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल यश जो दायक पलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसुतिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ
हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ
साथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपतिपुर जाई, जहाँ जन्मी हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर जोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप।